अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं द फैक्ट्स चैनल। अगर दोस्तों आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच जाए। शुक्रिया। पाकिस्तान को दुनिया में मजबूत तरीन मुल्क समझा जाता है क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज दुश्मन को सबक सिखाने के लिए हर वक्त तैयार रहती है। दोस्तों, जंगों में कामयाबी हासिल करने के लिए बहादुरी की बहुत अहमियत होती है। पाकिस्तानी फ़ौज को दुनिया में बहादुर तरीन फ़ौज समझा जाता है। पाकिस्तान दूसरे मुल्कों से हथियार खरीदने की बजाय खुद तैयार करने को तरजीह देता है। पाकिस्तानी हथियारों की सलाहियतों को दुनिया मानती है और बहुत से ममालिक पाकिस्तान के हथियारों को खरीदते हैं। भारत के पास खुद से हथियार तैयार करने की सलाहियत मौजूद नहीं है और इसलिए भारत दूसरे मुल्कों से हथियार खरीदता है। भारत के हथियारों को दुनिया में गैर मियारी समझा जाता है क्योंकि इन हथियारों की कोई गारंटी नहीं कि ये हथियार दौरान जंग चल भी सकेंगे कि नहीं। भारत ने दुनिया को दिखाने के लिए कि हम हथियार तैयार कर सकते हैं, आज से 30 या 32 साल पहले तेजाज जंगी जहाज बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया, जो कि बुरी तरह फेल हो गया क्योंकि भारत की अपनी फौज ने इसे लेने से इनकार कर दिया है और इसे इंतहाई नाकिस करार दे दिया है। अब मेरे ख्याल से भारत को यह तैयारा किसी निजी एयरलाइन को दे देना चाहिए ताकि वो कम अज कम इन तैयारों को मुसाफिरों के सफ़र के लिए तो इस्तेमाल कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने JF-17 तैयारा बनाने का प्रोजेक्ट भारत से कई साल बाद शुरू किया। तकरीबन 100 से ज़्यादा JF-17 तैयारे पाकिस्तानी फ़ज़ाइया में शामिल हो चुके हैं। इस तैयारे की सलाहियतों को देखते हुए दुनिया के बहुत से ममालिक इसे ख़रीद रहे हैं। पाकिस्तान अब JF-17 ब्लॉक 3 पर काम कर रहा है, जो कि दुनिया का बेहतरीन लड़ाका तैयारा होगा। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि वाशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें पाकिस्तान के हथियारों के बारे में बताया गया है। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम दुनिया का सबसे जदीद तरीन जौहरी प्रोग्राम है, जो जल्द ही पाकिस्तान को दुनिया का तीसरा बड़ा जौहरी मुल्क बना देगा। चीनी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने मिसाइल टेक्नोलॉजी में इंतहाई शानदार कामयाबियां हासिल कर ली हैं। जब उसामा बिन लादेन का पाकिस्तान में मारे जाने का ड्रामा हुआ तो अमेरिका ने कहा कि हम हर ऑप्शन पर गौर करेंगे। इस वक्त पाक फौज ने फौरी तौर पर कुछ इकदाम उठाए थे। जनरल कियानी ने स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हामिल मिसाइल हतफ-7 बाबर क्रूज का तजर्बा किया। ये इंतहाई निचली परवाज करने की सलाहियत रखने वाला मिसाइल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल है और रेडार पर नज़र नहीं आता। निचली परवाज की वजह से इस मिसाइल को निशाना बनाना भी मुमकिन नहीं है। जबकि परवेज़ मुशर्रफ ने अमेरिका में बयान जारी किया कि पाकिस्तान दुनिया के सबसे छोटे जौहरी हथियार बनाने में कामयाब हो चुका है। मतलब पाकिस्तान क्रिटिकल लिमिट से कम मिकदार में जौहरी मवाद में फ्यूज़न का अमल करने की सलाहियत हासिल कर चुका है, जिसके बाद अमेरिका का गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। जौहरी हथियार बनाने के लिए यूरेनियम या प्लूटोनियम की एक ख़ास मिकदार चाहिए होती है। मिकदार एक ख़ास हद से कम हो तो इसमें वो जंजीरी अमल या फ्यूज़न शुरू नहीं हो पाता जो हमें जौहरी धमाके की शक्ल में नज़र आता है। इस कम से कम मिकदार को क्रिटिकल लिमिट कहते हैं, जो इस जंजीरी अमल या फ्यूज़न के लिए दरकार होती है। अमेरिका और रूस अशरों तक छोटे एटमी हथियार बनाने के दावे करते रहे, जिसमें अमेरिका ने 43 किलोग्राम वज़न का एक जौहरी हथियार बनाने का दावा किया, जिसको आज तक दुनिया का सबसे छोटा एटमी हथियार समझा जाता है। इसको एक बड़ी तोप से फायर किया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान के बारे में कहा जा रहा है कि इसने इतने छोटे जौहरी हथियार बना लिए हैं जो एक ब्रीफ केस में ले जाए जा सकते हैं। पाकिस्तान दुनिया के चंद गिने चुने ममालिक में शामिल हो चुका है जिसने ऐसे ड्रोन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है जो हमला करने की सलाहियत रखते हैं। याद रहे, भारत जैसा मुल्क जिसका दिफाई बजट पाकिस्तान के दिफाई बजट से तकरीबन 6 गुना बड़ा है, असला बरदार ड्रोन और लड़ाका तैयारे बनाने से कासिर है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ये दोनों हथियार मुल्की सतह पर तैयार करता है। कुछ दिन पहले पाक फौज ने रात के अंधेरे में दहशतगर्दों पर कामयाब ड्रोन हमले करके सबको हैरान कर दिया। खबरों के मुताबिक पाक फौज अब तक 250 से ज़ायद इस किस्म के ड्रोन बना चुकी है और इस तादाद में बहुत तेज़ी से इजाफा किया जा रहा है।
بہت جلد پاکستان ایسے ڈرون بھی بنانے لگے گا جو زیادہ وزنی ہتھیار اٹھا سکیں گے، یہاں تک کہ جوہری ہتھیار بھی۔ ایسے ڈرونز بنانے میں زیادہ وقت درکار نہیں ہوگا، اور جس طرح کامرا میں پاکستانی انجینئرز دن رات ایک کر کے کام کر رہے ہیں، بہت جلد ایسے ڈرون بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ امریکہ دنیا میں جوہری ہتھیاروں کی جاسوسی کے لیے سالانہ $23 ارب خرچ کرتا ہے۔ اس کو اتنا علم ضرور ہوا ہوگا کہ پاکستان اس معاملے میں واقعی غیر معمولی کامیابی حاصل کر چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بظاہر کمزور آنے والے پاکستان پر امریکہ براہ راست حملہ کیوں نہیں کرتا۔ الحمدللہ پاکستان سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی کیا ہے اور پاکستان کے دفاع میں اس صلاحیت کا کیا کردار ہو سکتا ہے، یہ وہ دو سوال ہیں جو کہ دوستو آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں۔ اصل میں سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی کا مطلب ہے جوہری حملہ کرنے کی دوہری صلاحیت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایک ملک دوسرے ملک پر جوہری حملہ کر کے اسے مکمل طور پر تباہ کر دے تو دوسرا ملک جوابی حملہ کر سکتا ہے۔ جوابی حملہ مختلف پلیٹ فارم سے کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ زیر سمندر موجود آبدوزوں کے ذریعے یا پھر زیر زمین نیوکلیئر سائلس سے۔ پاکستان نیوی بابر 3 کروز میزائل اگسٹا آبدوز سے فائر کر کے دشمن پر جوہری حملہ کر سکتی ہے۔ اس میزائل کا تجربہ کچھ عرصہ پہلے کیا گیا تھا۔ بابر 3 میزائل کی رینج 450 کلومیٹر ہے۔ جوہری حملہ کرنے کی اس دوہری صلاحیت جو کہ بابر 3 کی شکل میں ہے، اس سے پہلے بھی پاکستان ایسے حملے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان جانتا تھا کہ امریکہ ایسے اقدامات اٹھا سکتا ہے جس سے پاکستان کے جوہری اثاثوں کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے، کیونکہ ماضی میں بھی اسرائیل اور بھارت کی طرف سے ایسے اقدامات اٹھائے گئے تھے، مگر پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI دشمن کی ان خفیہ اور ناپاک چالوں سے پوری طرح سے باخبر تھی۔ پاک فضائیہ کے جوابی حملے کے ڈر سے دشمن اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ ان سب معاملات کو دیکھتے ہوئے پاکستان نے یہ صلاحیت حاصل کر لی تھی جو کہ زمین کے اندر سے بیلسٹک میزائلوں کو لانچ کر کے دشمن پر جوابی وار کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان مستقبل قریب میں بیلسٹک میزائلوں کے تجربات کرے گا جو کہ مختلف رینج کے ہوں گے۔ ان میزائلوں کو بھی زمین کے اندر سے لانچ کیا جا سکے گا اور یہ میزائل مغرب میں موجود پاکستان کے دشمنوں کے لیے کافی ہوں گے۔ اس کے علاوہ نہ صرف پاکستان نیوی کے زیر استعمال بابر 3 کی رینج میں بھی اضافہ کیا جائے گا، بلکہ مزید جدید اور لمبے فاصلے تک مار کرنے والے ایسے میزائل بھی بنائے جائیں گے جو کہ مستقبل میں چین سے حاصل کردہ اسٹیلتھ آبدوزوں سے فائر کیے جا سکیں گے۔ اس کے علاوہ خیال کیا جا رہا ہے کہ کچھ عرصہ تک پاکستان چین سے ایک جوہری آبدوز بھی حاصل کرے گا اور بعد میں ان کی تعداد میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ادھر بھارت اپنی نیوی کو 2 جوہری آبدوزیں فراہم کر چکا ہے۔ یوں پاکستان کے لیے بھی اب لازم ہو چکا ہے کہ وہ اپنی نیوی کو خطرناک ہتھیار سے لیس کرے۔
پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔